बिग सोचो में खुश आमदीद। तुर्क एक अजीम कौम है। तुर्क मुआशरे की बुनियाद सदियों पुरानी है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस्लामी दौर की क़यादत की वजह से तमाम इस्लामी ममालिक और बिलखुसूस बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के दिलों में तुर्कों की बहुत ज़्यादा इज्जत है। तुर्क लोगों को भी अपनी अज़मत रफ्ता का एहसास है और वो अपने माजी पर न सिर्फ फ़ख्र महसूस करते हैं बल्कि इसको याद भी करते हैं और किसी न किसी सूरत में दुनिया में उसी मुकाम पर दोबारा पहुंचना चाहते हैं जहां वो जंग अजीम अव्वल से पहले थे, यानी इस्लामी दुनिया की क़यादत करना चाहते हैं। तुर्क अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं और तुर्की ने पिछले कुछ सालों में मुआशी और दिफाई मैदानों में तैयब उर्दवान की क़यादत में कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि तुर्की का शुमार एक बार फिर दुनिया के चंद इंतहाई अहम ममालिक में होने लगा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि तुर्कों के वो क्या रस्म व रिवाज या मुआशरती असूल हैं जो कि इस अजीम कौम में सदियों से चले आ रहे हैं और तुर्क उन पर फ़ख्र भी करते हैं और इस पर अमल पैरा भी हैं। सबसे पहला है ख़ानदानी निज़ाम। तुर्क एक मजबूत ख़ानदानी निज़ाम पर यकीन रखते हैं और मगरबी अक़वाम की तरह हर फ़र्द की इनफरादियत पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते। हर फ़र्द को उसके ख़ानदान के तनाजुर में देखा या परखा जाता है और ख़ानदान के अफराद हर तरह के हालात में अपने अफराद के साथ ख़ानदान के अफराद के साथ जुड़े रहने ही को तरजीह देते हैं। अच्छे या बुरे हालात में कोई फ़र्द अपने ख़ानदान को या ख़ानदान के किसी फ़र्द को छोड़ नहीं देता। 2018 में तुर्की में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 68% तुर्क्स ख़ानदानी निज़ाम को अहम तरीन और 90% इंतहाई अहम समझते हैं। दूसरी रवायत है बुजुर्गों का मुकाम। तुर्क बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। रास्ते पर चलते हुए जवान लोगों का बुजुर्गों से आगे निकल जाना मायूब समझा जाता है और आम तौर पर उम्र में छोटे अफराद तब ही बुजुर्गों से आगे निकलते हैं जब बुजुर्ग खुद उनको आगे निकलने का कहते। तुर्क खड़े होकर खाना पसंद नहीं करते। सब लोग जब खाना खाने की जगह पर बैठ जाते हैं तो जो उम्र में सबसे बड़ा होता है बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू कर देता है और बाकी लोग इसके बाद खाना शुरू करते हैं। खाने के इख्तिताम पर सब लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तीसरी रवायत है फूलों का इस्तेमाल। तुर्की में किसी घर के दरवाजे पर पीले रंग का फूल लगा हो तो उसका मतलब ये होता है कि इस घर में कोई बीमार है, इसलिए यहाँ से गुजरते वक्त किसी किस्म का शोर मत करें। इसी तरह अगर किसी घर के बाहर सुर्ख रंग का फूल लगा हो तो इससे मुराद ये होती है कि इस घर में जवान लड़की है जो शादी की उम्र को पहुँच चुकी है, इसलिए यहाँ से गुजरते वक्त अपनी गुफ्तगू में इंतहाई एहतियात इख्तियार करें ताकि गलती से भी कोई नाशाइस्ता लफ्ज़ ज़ुबान से ना निकलने पाए। तुर्की में सुर्ख और पीले रंग के फूलों के अलावा दूसरे रंगों के फूल भी मुख्तलिफ अलामात की तर्जुमानी करते हैं। चौथी रवायत है नई आबादी का क़याम। तुर्कों का खिलाफत उस्मानिया के दौर ही से एक रिवाज रहा है कि जब वो कोई शहर या बस्ती बसाते हैं तो सबसे पहले मस्जिद तामीर करते हैं और फिर इस मस्जिद के गिर्द दायरों की शक्ल में घर बनाए जाते हैं, यानी मस्जिद को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। तुर्कों का ये रिवाज बर्र-ए-सग़ीर के अक्सर इलाकों में भी मुशाहदे में आया है। तुर्क मुसलमानों की पांचवी रवायत है अपने रब से तशक्कुर का इजहार। तुर्क अपने घरों के बाहर या मालिकुल मुल्क लिखवाते हैं, जिसका मतलब है मेरा तो कुछ भी नहीं, असल मालिक तो अल्लाह ताला है। छठी रवायत है दरवाजे पर दस्तक। तुर्कों ने अपने घरों के बाहर दस्तक देने के लिए 2 घंटियां लगवाई हुई हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जब कोई मर्द मेहमान आता है तो वो बड़ी घंटी का इस्तेमाल करता है जिसकी आवाज़ भी ज़्यादा होती है। इसके जवाब में घर के अंदर से भी कोई मर्द ही बाहर आकर जवाब देता है या रिसीव करता है, और जब कोई औरत किसी का दरवाज़ा बजाना चाहती है तो वो छोटी घंटी इस्तेमाल करती है जिसकी आवाज़ भी आहिस्ता होती है। इस दस्तक के जवाब में अंदर से भी कोई खातून ही बाहर आकर दरवाज़ा खोलती है। तुर्क मुसलमानों की 7वीं मजबूत रवायत दीन से मोहब्बत है। तुर्क अपनी नस्ल पर फ़ख्र करते हैं और अपने मजहब इस्लाम से भी प्यार करते हैं। अपनी ज़ुबान से भी इन्हें बहुत लगाव है और इसे बोलने में फ़ख्र महसूस करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक आज भी 80% तुर्क अपने खिलाफत उस्मानिया के दौर पर फ़ख्र करते हैं।
47% ترک خود کو باقی نسلوں سے برتر سمجھتے ہیں اور 87% ترک ترکی کی شہریت اور پاسپورٹ پر فخر کرتے ہیں۔ 59% ترک ترکی میں پیدا ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ تقریباً ایک صدی تک سیکولر رہنے کے باوجود آج بھی 91% ترک مذہب اسلام کو کسی حد تک اہم اور 67% مسلمان ہونے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہیں۔ ترک قوم کا 8واں وصف ہے فوج سے محبت۔ ترک ایک جنگجو قسم کی قوم ہے اور ترکی کی فوج کی پچھلی صدی میں انتہائی متنازع کردار کے باوجود آج بھی 90% ترک اپنی فوج کو پسند کرتے ہیں اور 60% تو اس کو انتہائی اہم بھی قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے یہ اعداد و شمار 2016 کے ناکام رہنے والے ملٹری کو کے بعد کے ہیں۔ نواں وصف ہے مہمان نوازی۔ جب ترکوں کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو پانی اور روایتی ترکی قہوہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مہمان پہلے پانی پیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بھوکا ہے اور گھر والے اس چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں اور کھانے کا انتظام شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر مہمان پہلے قہوہ پینا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مہمان کھانا نہیں کھائے گا اور اس کو بھوک نہیں ہے۔ ترک بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور جب کوئی مہمان سیر ہو کر کھانا نہ کھائے تو بہت برا مانتے ہیں۔ کھانے کے بعد پھل، خشک میوہ جات اور ترک قہوہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جوتے گھر کے باہر اتار کر اندر داخل ہوا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے گھر کے دروازے پر ہی مہمان کو سلیپرز مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ ترک معاشرے میں کسی مہمان کا جلدی رخصت ہو جانا بہت برا سمجھا جاتا ہے اور ترک پسند کرتے ہیں کہ مہمان دیر تک بیٹھے، رات گئے تک اور کھانے کے فوراً بعد رخصت نہ ہو۔ 10ویں انتہائی اہم خوبی ترکوں کی یہ ہے کہ یہ پرندوں کا بہت احساس کرتے ہیں۔ ترک تاریخی طور پر پرندوں کا بہت زیادہ احترام اور خیال کرتے ہیں۔ مسافر پرندوں کے غول میں سے اگر کوئی پرندہ زخمی ہو جائے یا کسی اور وجہ سے بچھڑ جائے تو ترک اس کا خیال رکھا کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ تنظیم بھی بنی ہوئی تھی۔ موسم سرما میں جن علاقوں میں برف باری کی وجہ سے زمین برف سے ڈھک جاتی ہے، ترک ان علاقوں میں برف کے اوپر اناج بکھیر دیتے ہیں تاکہ پرندوں کو خوراک آسانی سے مل سکے۔ ہمسایوں سے اچھے تعلقات بھی ترکوں کا وصف ہے۔ ترکی میں جب کسی علاقے میں کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو اس گھر کے ہمسائے کچھ دن کے لیے ان گھر والوں کے لیے کھانا مہیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس گھر کے گرد و نواح میں کسی قسم کا شغل میلہ یا شور شرابہ انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے اور حتی الامکان گرد و نواح کے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تنہا ہرگز نہیں ہیں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ترکی میں ہمسایوں کا ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور آپس میں کھانے پینے یا روزمرہ استعمال کی چیزوں کا تبادلہ ایک معمول کی بات ہے۔ ترکوں کی ایک 12ویں روایت سفر پر جانے کے وقت سامنے آتی ہے۔ جب کوئی ترک کسی سفر پر نکلتا ہے تو اس کی سواری کے پیچھے پانی بہانا نیک شگون سمجھا جاتا ہے اور اس عمل سے یہ مراد ہوتی ہے کہ خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس آؤ۔ 13واں بہت اہم وصف ہے ترک زبان اور ان کا رسم الخط۔ ترک اپنی زبان سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کو فخر سے بولتے ہیں۔ 1928 تک ترکی زبان، جس کو عثمانی ترکش کہا جاتا تھا، عربی اور فارسی کے رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ ترکی زبان میں خلافت عثمانیہ کے عروج کے دور میں عربی اور فارسی کی اتنی زیادہ آمیزش ہو گئی کہ 88% الفاظ ترکی زبان کے وہ تھے جو عربی اور فارسی سے اس زبان میں منتقل ہوئے تھے۔ یہ زبانوں کا ملاپ 14ویں سے 20ویں صدی کے دوران ہوا تھا۔ عربی اور فارسی کے اس غلبے کی وجہ سے ترکی کے دیہاتی علاقوں کے لوگوں کے لیے اس زبان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہونے لگا تھا اور وہ قدیم ترکی زبان ہی بولنا پسند کرتے تھے جو کہ لاطینی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور اس میں بیرونی زبانوں کے الفاظ کی آمیزش بہت کم تھی۔ بعد میں کمال اتا ترک نے 1929 میں اسی لاطینی رسم الخط والی زبان کو ترکی کی سرکاری زبان قرار دے دیا اور عربی یا فارسی رسم الخط کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس اقدام کو بعض لوگ کمال اتا ترک کی عربوں سے یا اسلام سے بیزاری بتاتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عربی رسم الخط ترکی زبان کے قدیم الفاظ کو صحیح طرح بیان نہیں کر پاتا تھا، جس کی وجہ سے الفاظ یا ان کے تلفظ کو بدلنا پڑتا تھا یا مختلف طریقے سے بولنا پڑتا تھا۔
कमाल अतातुर्क से पहले भी रस्मुल ख़त की तब्दीली का मुतालबा माहिर लिसानियात, ज़ुबानों के माहिर अक्सर करते रहते थे। दोस्तों, तुर्कों की ये रवायात ज़रूरी नहीं कि अब भी तुर्की के हर इलाके में पाई जाती हों। इनमें से बाज़ सदियों पुरानी हैं और जाहिर है वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती रहती है, लेकिन असल और कदीम तुर्क मुआशरे में इन रवायात की प्रैक्टिस आपको आज भी ज़रूर नज़र आ जाएगी। दोस्तों, इन तुर्क रवायात को आपके सामने लाने के लिए हमने कुछ ऑनलाइन थीसिस से भी मदद ली है, लेकिन आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन रवायात में आपको कौन सी अपनी अपनी लगी और इनमें सबसे दिलचस्प और नई चीज़ आपको क्या लगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।